E estamos no ar. E aí, pessoal? Que será que seu streamer aqui presente, pronto pra começar um joguinho novo? Então, alguém aqui conhece Metal Gear Solid? Sabe? Um joguinho de nada, assim, talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Pois é, né? Metal Gear Solid 2, na época de seu lançamento do anúncio inicial do jogo, foi tipo a grande revelação que fez muita gente correr pra comprar um PlayStation 2. Tipo, ver o Snake naquela qualidade gráfica, se movendo num jeito cinematográfico ainda mais lindo do que era no Metal Gear Solid original do PlayStation 1, né? E é claro, né? Daí a gente levou. Daí todo mundo que jogou na época. levou uma surpresa quando descobriram que não, o protagonista do jogo não era o Snake. Pelo menos não o Snake que nós conhecemos, né? Então, anos depois, será que esse jogo ainda é bom? Será que esse jogo foi bom? Muita gente que eu conheço diz que o jogo não é bom. Muita gente que eu conheço diz que o jogo é bom. E muita gente não tá nem aí e quer seguir jogando os outros jogos, né? Que pena, nós vamos jogar Metal Gear Solid 2. Então, vocês vão notar uma coisinha diferente hoje. O fato que estamos jogando no meu PlayStation 3. Olha que bonito aqui, né? Como nós estamos jogando no PlayStation 3, isso significa que eu tô usando uma placa de captura que tem um pequeno delay. Por causa desse pequeno delay, existe uma possibilidade de que eu não vá conseguir jogar, eu não vou conseguir me concentrar muito no som que tá saindo aqui da captura. Por causa que, afinal de contas, né, o som também vai estar saindo com delay. Então, o que me ocorreu de fazer é usar o som da televisão pra me guiar. Porque eu vou estar jogando aqui virado pra televisão, né? Então, se tiver delay, se tiver incomodando muito, ficar ouvindo eco da televisão, eu sinto muito, mas é o único jeito que eu tenho de poder jogar sem nenhuma interferência. Quer dizer, eu poderia também conectar eu poderia trocar pra conectar o fone de ouvido na televisão, mas daí vocês não iam poder ouvir o microfone. O que eu posso fazer? Eu não planejei direito pra fazer essa live, né? Deixa eu ver aqui como é que tá o volume. Parece que tá bom. Eu não consigo ouvir nada do volume com o fone de ouvido colocado, mas vocês estão me ouvindo bem, né, no microfone? Então, com isso em mente, vamos tentar jogar um pouquinho de Metal Gear Solid 2. Deixa eu enfiar a câmera pro lado aqui. E vamos ver como é que eu me saio nesse jogo. Eu nunca joguei Metal Gear Solid 2 nenhuma vez. Vamos lá. E agora vai incomodar, porque eu esqueci de botar o som do OBS pra não sair pela caixa de som. Como é que eu faço pra fazer isso agora? Tem como alterar aqui a fonte que o OBS está usando? Pera aí. Tava muito alto. Hey, Sector.
So I was just explaining how this is gonna be captured from my PlayStation 3, so there's gonna be a little delay. Really? Nice. So since there's gonna be a delay on the sound of the video that you guys are getting from the game, I'm gonna have to play using the sound from the TV. So there's gonna be a little bit of an echo going on. But is there an echo? Like, are you listening the game from my mic and the game from the like, is there like a gold sound going on? Okay, that's good. The sound on my TV is loud enough they can actually hear, which is good. I really wish I could like change the audio source without having to close OBS. Hold on. Okay, I'm gonna leave it here so I can focus on doing the audio. Hold on. How do I fix this? Ay. Doesn't seem to be working. Let me see, hold on. Legal. Então aqui, na verdade, o problema é só que eu não tô monitorando o áudio da Elgato. But apparently it's working. No, it's not new. It's the same old sector. You're the one who never used it. Okay. Okay, let's start the game now. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu primeiro ver as opções. Tipo de radar.
sangue ligado. Cutscene em full screen. Ou com letterbox. Caption ligado. Tá, não precisei mudar nada. Vamos lá. Tanker Plant, pra jogar a campanha toda. Normal. Normal. Essa história é fictícia. Qualquer semelhança com outros personagens e grupos é inteiramente coincidência. Rio Hudson, 2 anos atrás. Tínhamos inteligência classificada que um novo tipo de Metal Gear estava programado para transporte. A coisa toda fedia, mas nossos narizes não puderam ficar no frio muito tempo. Ponte George Washington. How's the game audio? Is it good? Is it louder than my voice? Snake novinho, que bom. Depois de ter acostumado a ver o Snake barbudo ou o Snake velho. Opa! Stealth? Stealth. Bungee jump. Tá querendo parodiar os GoldenEye 007, é? Nosso garoto bem no cronograma. Ele vai saber logo. Acho que eu vou ligar o ar-condicionado. Metal Gear Solid 2. Solid Snake, David Hayter.
Aqui é o Snake. Está me ouvindo, Otacon? Alto e claro, Snake. Te mantive esperando, né? Estou no ponto de filtragem. Tudo ok? A camuflagem estragou. Impacto. Devo ter abusado. Desculpa, mas você vai ter que lidar com isso. Você não é mais do exército. Certo. Eu não planejava depender desse apetrecho. O setor privado não é tão ruim, né? Garantia de privacidade. Tô feliz desde que ninguém me dê mais nenhum presentinho. Tá falando daquele lance com a Naomi? E não posso dizer que eu sinto falta da babá. A Mayling não é tão ruim. Aliás, eu tenho que entrar em contato com ela de novo, pra falar sobre aquele flatware da Titica. Dirigindo brinquedinhos da CSN de novo. Diga uma mensagem pra ela, mas cedo ou mais tarde alguém vai descobrir. Ela é melhor assumindo que é mais cedo e desistindo enquanto pode. Verdade. Ok, Snake, vamos ao trabalho. Você sabe como a tecnologia do Metal Gear foi vendida no mercado negro depois de Shadow Moses? Tudo coisa de Ocelot. Exato. Desculpa que eu encerrei o áudio, mas é que eu não conseguia ler, era muito rápido. Oi, Rô! Kept you waiting, huh? Metal Gear Solid 2. Exato, e agora todo estado, grupo e .com tem sua própria versão do Metal Gear. Não é exatamente uma arma secreta nos poderes nucleares de hoje. Este novo aqui parece ter sido desenhado para varrer o chão com os outros modelos. A única descrição consistente é que é um veículo anti-Metal Gear anfíbio. Isso explica por que esse aqui está sob jurisdição da Marinha. Raspei de novo. Sabe, quando fica grande demais, eu tenho que raspar. O objetivo da missão é fazer a confirmação visual do novo Metal Gear sendo transportado no tanqueiro e trazer evidência fotográfica. Mas eu quero que você vá primeiro até o topo da infraestrutura, na ponte. Precisamos descobrir aonde que o tanque está indo. Um pouco de reconhecimento? Tem muito que não sabemos desse protótipo. Capacidade, método de ativação, nem sabemos se está perto de estar completo. Se soubermos onde é a área de teste, podemos tirar conclusões razoáveis. Ok, estou indo para a ponte imediatamente. Tente evitar confrontos. Nosso objetivo é coletar evidência do desenvolvimento do Metal Gear e expô-lo ao mundo. Seria melhor se você pudesse chegar lá sem alertar ninguém. Não se preocupe, eu sei o lance. Não somos terroristas. Muito bom. Não esqueça, você é parte da filantropia agora. Uma organização anti-Metal Gear oficialmente reconhecida pela Nações Unidas. Reconhecida, mas ainda nas beiradas, Otacon. O que vocês preferem? Que eu duble junto ou que eu deixe o áudio falando? Vamos repassar seus equipamentos. Você tem uma arma tranquilizante convertida de uma bereta. M9. É um pouco difícil de trabalhar porque você vai ter que recarregar depois de cada tiro, por causa do slide. Melhor do que procurar no local da missão. Bom supressor também. O atordoador vai durar por horas. Você pode derrubar um elefante com essa coisa. Cheque a visão laser também. O efeito do anestético vai variar dependendo em que parte você acertar. Estamos falando da diferença de 10 segundos entre acertar membros, peito ou cabeça. Quanto ao equipamento? Ei, Snake! Cigarro? Qual é o seu problema? É meio uma amulete de sorte. Você não leu o aviso geral do cirurgião, né? Câmera digital. Funciona que nem a sua velha. Eles não parecem armados. Ei, terra pra Snake. Esses são Marines, não são terroristas. Não fique pego, você está em modo furtivo. Claro, e se vier a isso, um pouquinho de sono de beleza não machuca ninguém. Propósito, tem certeza que isso aqui é dessa inteligência? Sem dúvida, hackeei os arquivos do Pentágono. Nenhum rastro? Por favor, eu sou bom demais pra isso. Mas isso pode ser uma armadilha. Lembre-se, tem um preço na nossa cabeça. Você está sendo paranoico. Espero que sim. Esses homens. Ah, não dá, é muito rápido. Eles estão falando muito rápido, eu não consigo acompanhar. Quer dizer, eu consigo, mas é que daí eu não consigo me divertir. Eu fico pensando em traduzir. Tem que correr pra falar no ritmo do diálogo. Eu vou só jogar sem dublar.
The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. It's their game. Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon. How many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS-74U. A nossa missão acabou de ficar um pouquinho mais complicada. Russians? You sure? No Marine barber touched that head there. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Impressionante pensar que esse aqui foi um dos primeiros jogos do Looks PlayStation like the 2. tanker's theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake. Saudade que eu tinha de ouvir a voz do David Hayter fazendo o Snake. Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in Pra já. touch. Dormiu. Como é que eu chego ali? Como é que eu faço pra pegar aquela coisa ali? Como é que eu pego essa granada? Oi. Tem alguma coisa aqui?
pentazemina. Aqui não tem nada. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door's open. Opa. Não, burro. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade pra me acostumar com os controles. Do Sniper... Qual Sniper? Tá falando da Sniper Wolf é no primeiro jogo. Do The End é o terceiro jogo. O segundo eu não sei. Não sei se tem Sniper no segundo jogo, pra falar a verdade. Security camera. Oi. Esperar ele sair. Ele vai sair, eu tenho certeza. Volta, meu filho, vem. Vem com tudo, querido. Toma na fuça! Opa! Temos uma bomba aqui. Ração, isso é bom. Cigarettes, pentazemina.
pera aí. Não é uma boa ideia eu vir por aqui. Será que eu consigo desativar a câmera atirando nela? Deixa eu tentar. Isso é um não. O que tem pra mim, Oregon? Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Toma. E a roupa de sneaking dele colada na bunda. Não foi o Metal Gear Solid 4 que começou isso. So it is the Kasaka. Russian choppers. Mais cedo eu perguntei pro Sector, mas eu pergunto de novo pra vocês. Tá captando o som da minha televisão no microfone? Tá dando tipo um eco no som do jogo? Porque como tem delay no som que vem pela placa de captura, eu tô tendo que usar o som da televisão pra poder me guiar. Oh não, essa textura não faz nada. Snake, did you find out where that ship is headed? Yeah, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Que foi isso? Opa. Que ser isso?
Uma mulher? Shalashaska has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Eu estou acenando ou eu estou enxotando gotas de chuva? Freeze! Freeze! Hands over your head, now! Ó o sovaco peludo da mulher. Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? Olga Gurlukovich. We are nomads. Wanderers. I said don't move. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. Claro que ele sabe. Eu Snug! It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. The fuck? And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think we deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Nossa, mal começou o jogo, já vai ter boss? I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Whoever you are, you're not stopping us.
Cortei ela sem... Ai. Take this! Take this! Take this! Mãe! Take Mãe! E aí, peão? Cortei. Isso ou ele caiu? Um dos dois. Toma! E venci meu primeiro boss, de primeira. Só perdi quase todo o HP, mas ganhei. Tô destreinado em jogar Metal Gear. A minha cabeça cresceu. Lights out! Isso vai servir. Uma pistolinha boa. Cipher. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Ocelot. Yeah, the GRU colonel. GRU! He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Cara, Moses. jogar isso aqui depois de jogar Metal Gear Solid 3 é muito legal. This is not Eu gonna be pego as umas simple as we referências thought. que viriam a se tornar I saw a referências. surveillance remote just now. It looked like the cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to I tell love you. We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. Dica An anonymous anônima. tip. Otacon. Anonymous. You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I
I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. Emma Emmerich. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. Olha, comparado com o teu pai, Raul, você não tá tão ferrado like the assim. Marines M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Mesmo? Não sabia dessa, que tinha filme baseado no Metal Gear. Qual é o nome do filme? Ui! Droga, errei. Dorme! Caixa molhada. Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles são dois... Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles são filmes antigos, na verdade. Não são a base do Metal Gear, é o contrário. O Snake é baseado neles. O nome do Snake, sem dúvida, foi inspirado no Snake Plissken, protagonista do Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles, interpretado pelo Kurt Russell. Mas esse filme veio antes do Metal Gear. Pelo menos até onde eu sei. Tá, 15 rounds por magazine, pode botar um supressor 9mm. Não, o Snake Plissken foi inventado no Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles. Eu tenho certeza disso aí, meu amigo. Não. O que tá fazendo, Snake? Desce. Sem falar que, tipo, pra deixar a coisa mais engraçada ainda, a capa americana do primeiro Metal Gear, o original, não o Metal Gear Solid, o desenho do Snake na capa é simplesmente um desenho do Kylo Reese do Exterminador do Futuro 1. O cara que fez a história do jogo é muito melhor que a do filme. A história do filme e do jogo são coisas completamente diferentes, porque a do filme o Snake é enviado pelo governo americano pra resgatar alguém dentro da Nova York sitiada lá e em troca de não explodirem a cabeça dele com uma bomba. Então, basicamente, o Esquadrão Suicida plagiou o Fuga de Nova York. Tá, não foi isso não, mas entendeu. Mentira, o Esquadrão Suicida é mais antigo que isso.
É, valeu a pena fazer a explosão de novo. Toma. Mais uma caixa. Opa. Alguém acordou alguém. Nana, nenê. Droga! Então, quem quer estrear o comando novo? Exclamação, alarme. Esse jogo é de... Pera aí, deixa eu confirmar. Não, pera aí. Deu uma zebra aí. O comando não puxou o valor correto. Só um segundo, deixa eu zerar o alarme aqui, pera aí. Hã? Mas por que não tá atualizando minha contagem ali no overlay? Porra, meu, eu fiquei perdendo o maior tempo programando esse contador ali do overlay e ele não tá mostrando direito? Me dá um segundo, deixa eu arrumar. Eu juro que tava funcionando. Cadê? Pera aí. Não, o comando tá funcionando. O que não tá funcionando é o... O que não tá funcionando é o contador. Deixa eu ver aqui. Estranho. Tá tudo correto. Tá exatamente como era pra estar. 2000 years later. Ai, eu vou ter que adiar a parte de exibir o contador. Pera aí, eu vou
Vou tirar ele ali do overlay que ele tá atrapalhando. Tá dando informação falsa. Bom, se precisar... Se o pessoal quiser ver quanto de alarme que já teve... É só usar esse aqui, ó. Agora deixa eu só desativar esse negócio aqui do overlay pra não ficar atrapalhando. Aliás, tá duplamente bugado porque a minha coisinha que fica passando quem se inscreveu por último no canal também não tá funcionando. Mas a real é que essa porra aí não funciona direito desde sempre. Salvar. Pronto. Ok. Fica por isso por enquanto, azar. Agora deixa eu tentar sair daqui. Ai, droga. Vamos dizer que isso contou apenas como um alarme, pode ser? Tipo, disparar mais de uma vez enquanto já tá rolando o alarme não conta. Run, Berg, run. Mete bala o cacete, isso aqui é missão de infiltração, nós não somos o Rambo. Infiltra chumbo neles. The situation is normal. All clear. Freeze. Mas eu mandei ele freeze. Eu devia ter segurado, droga. Bom, tudo bem. Agora, vamos com muita calma esgueirar por baixo da câmera. E pronto. Não dá pra abrir essa porta, tá bom. Desculpa, eu esqueci de responder isso, pera aí. Deixa eu puxar pra ti a informação que tu pediu.
Então, Metal Gear Solid 2 originalmente foi lançado para o PlayStation 2 em 2001. Inclusive, acho que foi um dos títulos de lançamento do PlayStation 2. Um dos primeiros jogos do PlayStation 2, melhor dizendo. Então, quando fizeram o lançamento do PlayStation 2 oficialmente, o primeiro preview que tinha disponível era do Metal Gear Solid 2, eu acho. E essa versão que eu tô jogando é a versão Remaster HD disponível na coleção Metal Gear Solid HD Collection do PlayStation 3. Dorme. Opa! Munição. Ração. O que eu achei? Opa! Dorme. Mais ração. Mais balas. Achou agradável qual jogo? O Metal Gear ou o Twisted Metal? Stun Grenade. Eu não tenho certeza se era aqui que era pra eu vir. Oh. Raven. Ha. Escondidinho. Trancado. Aberto. Coitado do cidadão. Freeze. Dorme. Ui. Medo. Foi pouco ali. Dorme. Espera aí, deixa eu olhar por baixo. Tá.
Vai se mexer, filho? Como é que eu faço pra soltar sem disparar? Não deu. Tranquilo. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui? Mais munição. Ração cheia. Como é que eu tô de vida? Tô bem. Ele tava vigiando a pilastra, aparentemente, é. Oh, o cara tá em cima. Tchoim! Ah, errei. Teve delay. Você viu? Entre o momento que eu dei o tiro até o momento que o tiro chegou lá, teve um pequeno delay. Droga, pera aí. Agora foi. Nana, nenê, que o tiro vai levar. Ah, eu posso ir por cima. Eu só vou ficar tranquilo quando todo mundo estiver dormindo. Vem cá, filho, vem. Vem, fininho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu atordoei ele com o tiro. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui? Tem. Mas as minhas balas já estão cheias. Eu tenho que ir guardando bala, porque algo me diz que eu vou comer bastante bala ao longo do jogo. Tá? Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room on the port side. Eu consigo sentir o coração do Snake batendo aqui pelo controle. Snake,
There's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Mas é claro. Que coisa mais Destroy that, hollywoodiana que and the essa? sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Bom saber. Deu certo? Vamos torcer que tenha dado certo. Deixa eu salvar, só por precaução. Do you want to save, Snake? Vai que dá uma zebra e explodo. Snake, you of course know the saying, one for all for one? What is this all of a sudden? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. The book, not the candy bar. Tem chocolate it chamado means The that if Three you go up Musketeers? against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Since you're on your own on that ship, you need to take this to heart and avoid confrontations. How was that? Just like the old days, huh? Almost reminds me of Mei Ling, but you sure you got it right? Of course. And I'll teach you a lot more of these. You can count on it. Great. Isso foi não. Snake, what's wrong? Snake! Snake! Alguém clipa isso. Foi épico. Foi épico. Foi um erro épico. Eu esqueci dos de cima, eu acho. Deixa eu olhar com calminha, pera aí. Deixa eu usar o cigarro pra enxergar... Aliás, não, eu posso usar isso aqui. Eu não acho que vai passar. Não passou. Por que eu tô tentando passar por aqui mesmo? Eu não sei, sabe? Eu genuinamente não sei por que eu tô tentando passar por aqui. Deve ter algum jeito de passar por ali. Eu tô curioso, eu quero passar.
queria atirar! Não era bem ali! Ok, essa live já tá divertida só pra ver quantas formas diferentes eu consigo morrer. Agente de primeira classe, né? Agente de primeira classe. Ele tá dormindo em pé? E agora dorme deitado. Ah, eu voltei pra cima. Hello. Não, eu ouvi o comando da datação. Eu vi, melhor dizendo, o comando da datação. Dorme. Ouvi com os olhos. Tá, essa porta não abriu, mas a porta do outro lado abre. Vou tentar por ela. Tiro nas orelhas. Bandagem. Ah, é assim que sobe. Agora... Deixa eu voltar lá pra aquele lugar que tinha um outro item pra pegar. Pera aí. Granadas chef. Tá, agora eu tô genuinamente confuso de onde é que eu tenho que ir. Vou ligar pro Tacon. Hey, Snake, you found a handgun. It's a decent one. USP. That gun can take out the infrared sensors you just saw. The USP fires real bullets, not the knockout. É, não tem jeito, tem que ir por ali mesmo. You know that, right? The USP isn't equipped with a suppressor either. If you fire it when there are enemies nearby, they'll probably hear it. Keep that in mind. Having the USP will make combat easier, but being undetected is still the best way to go, okay? Pera aí.
Toma. Foi fazer desperto, é? Vai todo mundo naná agora. A menos que seja um item coletável, não. Não, o melhor de tudo é que é o seguinte, que precisou chegar o Metal Gear Solid 4 pra explicar por que o Snake não pode roubar as armas dos inimigos. Só no 4 que eles deram uma desculpa por quê. Antes disso, nenhuma. Lá no Metal Gear Solid... O motivo real é porque simplesmente os produtores não queriam deixar, né? Mas no Metal Gear Solid 4 eles introduzem o conceito de que todas as armas possuem um chip de identificação que consegue detectar se você tem autorização pra usar aquela arma. Dorme. Agora esperar o outro cidadão dar as caras pra eu fazer ele dormir também. Nas orelhas. Ah, que sorte, quase assust... Você viu que aquele cara tava cheio de mosca em volta dele? O cara que postou esse pôster claramente tinha segundas intenções, né? Olha o jeito que a mão do cara tá posicionada. Ainda tem bombas aqui. Deixa eu fazer uma coisa, pera aí. Isso facilita um pouco.
Mas ainda assim é muita coisa pra eu dar um tiro. Onde que tá o outro sensor? Deve ter mais sensores pra desligar, alguma coisa do tipo. Não pode ser tudo bomba. Como é que eu desativo isso aqui, será? Ah, meu Deus. Como é que eu faço isso aqui? Ah! Agora entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Tá ali em cima. É aquela coisa verde ali, ó. Cadê? Ó, o térmico tá. Deve ser aquele ali. Feito! Demorou pra cair a ficha, mas caiu. Arizona Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Opa. Mexe, cidadão. Merda, não acredito nisso. Who's there? Don't sneak up on me like that. Eles estão deixando esse jogo realista demais. Botaram coisas que a gente pode esbarrar. Nah, it was just my imagination playing tricks on me.
Pontaria não é tão boa. Mentira, peão, porque lembra quando eu tava lá fora do barco, que eu botei um cara pra dormir e daí vem um cara lá de cima pra investigar? Se eles veem a pessoa dormindo, eles vão. Aham. É que eu dei um tiro na cabeça dele assim que ele chegou perto. Uh-oh. Colonel, we have sealed the stern hatch. All right. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Ah, o cara é brutamonte, mas claramente se importa com a filha dele. A filha que carrega o neto. Who goes there? Agora é combate. Ai, droga! Bom que a mira em... Toma!
Não dá pra avançar, tava bloqueado por cutscene. Tipo, sabe, barreira invisível. Era uma luta obrigatória. Snake, behind you! Snake! Tem um cara atrás de você, Snake. Opa. Who goes there? Revolver Ocelot. Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Ocelot. The Colonel will be joining you soon, comrade. Ixi. Comer biscoito ajuda a curar ferida de tiro. Pois é. Isso foi uma das coisas que eles mudaram no terceiro jogo que eu detestei. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. Os inimigos usam capacete ciclista. Não, acho que não. The men down here are definitely Marines. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed? I don't know. Not the beach, that's for sure. O Kojima, nessa época, ele não tinha paciência pra contar a história, né? Ele tava correndo pelos diálogos. to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? Ah. There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. Verdade. All right. Não. O problema não é o roteiro. É que assim... É que tem uma coisa que o Kojima tá acostumado é contar um monte de história dentro do jogo, né? O jogo dele é praticamente uma novela. Com 80 milhões de capítulos. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast. Eu acho que era mais que ele ainda não tinha 100% de carta branca pra fazer a insanidade que ele fazia no Metal Gear Solid 3 em diante. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 at the US military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera. É tão estranho ouvir alguém falando em app no começo dos anos 2000, quando ainda não existia um aplicativo de celular que nem a gente conhece hoje. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures eu before sabia he's que ia done ter uma talking. complicação. Otherwise they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech.
I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. Errei. Não é There's aqui. a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature. Troca! Isso não conta como alarme porque não teve... não... Ferrou. Morri? É uma cutscene de game over estendida, é isso? É. Snake, respond! Snake! Snake! Ai, ai, ai. Bom, pelo menos resetou o relógio. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. Você viu um monte de exclamação que apareceu? Essa foi ótima! Snake, respond! What? Snake! Snake! Dá pra fazer um coral com aquilo tudo. Meu Deus! Não, e foi porque eu passei na frente do projetor, né? Não, Snake. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear.
With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force would think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic... Foi porque eu pisei na grade. Snake, respond. Snake? Eu tinha que ter me arrastado na grade. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Piso de metal faz barulho. Você esqueceu do básico, Kaede. Snake. É pra descer a escadinha, Snake. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world. Por que esse cara cai dormindo em pé e o outro cai dormindo deitado? Nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Eles alternam. Interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire. Pera aí, não vai dar por aqui, eu vou ter que ir por trás, eu acho. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own raid project. But I promise you that they will not succeed. Dorme. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Left. Front. Right. Let's continue. I have a daughter. And it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army's. Que tenso isso, velho. Meu tempo tá acabando e ele tem que tirar as fotos do Metal Gear. E aí está ele, Metal Gear Ray.
Metal Gear. Metal Gear. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. Deixa eu ver. Será que aqui eu consigo tirar uma boa foto? George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. Good. Development of Metal Gear Rex next generation. Good. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost him his influence in the political community. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. That is our mission. You will bear that in mind. Good. This turned out to be longer than expected. At ease. Rest a little. Getting back to the topic at hand. We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Intruder to the right! Ai, meu Deus, que susto! Era só um treino. Intruder to the right! Intruder in the back! Should that actually happen, I expect you to be prepared. We cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times. E agora? To move on, the proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NPT and START obsolete. There are also forces at work trying to exploit this disturbing trend to further their own power and influence. The human race is about to slide back into the endless arms race of that last century, and we cannot afford to play that Russian roulette again. The Metal Gear Ray you Eu não sei se eu tô tirando as fotos direito. The brain drain of nuclear specialists in the black market trade of weapons-grade plutonium has been fueling a cottage industry in nuclear weapons since late last century. Add Metal Gear to the mix, and the result is the renewed proliferation you see the world over. We once lived in the shadow of the Doomsday Machine. This Metal Gear Ray can bring other Metal Gears under control and ensure that we never know that fear again. Good. The Marines will
will be the guardians of this. Vamos ver se deu. Se a senha for root... Police Notes! Eu entendi a referência. So, any codec moments from you, Snake? The first one I'm seeing is... This is great! The Marines lettering shows up really well. Next up is... You already took a... Legal. Frente e Marines. Direita. Tá, só tá faltando a esquerda. Vamos lá. This Metal Gear Ray is a prototype designed to be operated by an onboard pilot. In its final form, Ray will be unmanned. Good. Driven by tele-existence and an autonomous control system. The importance Meu, o of DOS não tinha som. Acho que o DOS de ninguém tinha som. Só os que tinham a Sound Blaster da vida, né? Que podiam ter som no DOS. Okay, I'm receiving the images. The first one I'm seeing is... You're a pretty good photographer. We can definitely use this Olha ali. left shot. A resolução da foto é de 172 por 208. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. we, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. Que barulho é esse? Excellent speech, Ocelot. my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify Errado não yourself. tá. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Spaghetti Cinema. Chavasca. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this Well, thing? yeah. Steal? No, I'm taking it back.
Nobody move. Understood? Uh-oh. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. Bigode de respeito no Ocelot, né? What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Not you would understand. Ok, esse general dos Marines aí tem marra. Ele tá falando bobagem que o cara tá apontando arma pra cabeça dele. Developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray Jura? Ele quer a União Soviética de novo? I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Take it back. Yes. Take it back. Returned to the Patriots. Patriotas. The Lale Nule Lo? How's that possible? Ocelot, have you sold us out? Who are the Patriots? I was never in your employ, Kurlukovich. Are you still in league with Solidus? Quem? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Pois é, né? Verdade. Considerando o que acontece naquele jogo, né? Metal Gear only has room for one. Kurlukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Quem atira mais rápido? O russo ou o outro russo? O outro russo. Revolver Ocelot. Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitors! Lá se foram só 6 balas, Ocelot. E agora? Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Uh-oh. Isso não é bom, não.
Snake! Ocelot! Esse não... It's been a while, brother. What? Who are you? You know who I am. Liquid? Liquid! Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! Se eu tivesse visto isso aí logo depois de ter jogado o primeiro jogo e antes de jogar os outros, eu teria achado isso aqui esquisito pra cacete. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm. É, né? Porque o Cyborg Ninja cortou o braço do Ocelot no jogo anterior. Pra quem não lembra. Ou não jogou. Então ele implantou o braço do Liquid. Coitado do tiozinho, ele só queria que a filha dele sobrevivesse. Eu não acho que dá pra enfrentar esse cara só com pistolinha. You're going down, Snake, with this tanker! Ô, cidadãos, eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que balas de 9mm funcionam com essa porra aí. Não acho. Só dizendo. Ele não precisa nem ter arma, ele pode só pisar em cima e tá feito. Ai, que lindo, ele também ruge. Tá pronto pra enfrentar o Godzilla. Understatement of the year. Ele tem um laser
He has a giant laser. Snake! 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 Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Morri. Não, não morri, não. Ou será que morri? Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Fim. Foi um jogo curto, né? Não aconteceu quase nada nesse jogo. Ah, não. Ah, não, 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 não. Eu aceito o robô gigante. Eu aceito o robô que tem laser. Eu não aceito o robô ninja. Tá pensando que é o quê? Super robô japonesa? Problems. Proceeding as planned, sir. Houston, temos um problema. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news. Era uma arapuca, I would say the Marine Corps' velho. plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. Presidente. Presidente? Você está trabalhando para um presidente dos Estados Unidos, Ocelot? O presidente é o Trump? Porque se for, eu vou adorar dar um tiro na cara dele. Salvar? Sim. Vocês acham que o pessoal da Sony que criou o PlayStation 3 imaginou que em 2021 nós estaríamos jogando o PlayStation 3? Cientistas tiveram que fazer milhares de cálculos para criar a bomba atômica e determinar seus efeitos. Computadores e bombas atômicas, ambos produtos da Segunda Guerra Mundial, cresceram juntos. Pois é, né? Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Alpha e Bravo? Resident Evil no Metal Gear? The big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEALs Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Isso parece familiar. Não, não é Big Show. Well, it's the Big Show. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh?
A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the se chama terrorists intend to JJ. blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside strut A of Shell 1. You are not Snake. Looks like there are no sentries posted here. You are not Snake. The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. Bem-vindos ao momento que fez monte de fanboy chiar. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? Escada, quem sabe, né, meu filho? There's an elevator at the far end of that elevador area. também serve. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. E vamos lá. Não tinha absolutamente nada. E pra lá?
Não. Ah, tem uma ração ali. Você logo percebe que esse não é de jeito nenhum o nosso Snake. Pelo simples fato de que, primeiro, a voz dele tá diferente. Segundo, ele se joga no chão que nem uma minhoca quando ele tá se arrastando. Terceiro, olha quanta barata tem aqui. Tá escrito na porta: Metal Gear Solid 2 Sons of the Patriots. Opa. Uh-oh. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal. An arrangement with the terrorists. Morreu. They become a band of mercenaries. An army without a country. Opa. Opa. O Snake chegou antes. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. Será que não? There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton Eu radar? já ia perguntar por que ele não tinha radar. True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. Ah, então é mais complicado nesse jogo. Eu tenho que hackear o mapa do local para poder ter acesso às coisas. Não é que nem o radar do Snake, vai ser diferente. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it.
Vamos lá, no melhor estilo Assassin's Creed. Levar um choque elétrico para destrancar o mapa. Ah, se é assim... Eu acho que eu vou voltar atrás e deixar o radar ficar ligado quando eu tiver detectando intruso, porque, sei lá, fica estranho não ter o radar na tela. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Que bom que certas coisas não mudam, Your radar né? isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Jack! Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. Será que o Kojima fez de And according to the propósito isso? files, she Jack knows you better e than Rose? anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that Considerando way. o quão emocional a voz dele está soando, Jack, é you're stuck with difícil me whether you acreditar like que it ele or não tem not. emoções. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission,
Could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. Okay. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Cuidado, homem. Take Quando a care. mulher pergunta se tu lembra que dia é hoje, não é uma boa ideia tu dizer que não lembra. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Stay on the lookout. Tira essa máscara e revela teu rosto, farsante. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader É o quê? is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky Raiden, high. Quentin Flynn. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. Certo. First, get to a node. Log into the network. Got it. Vou só tentar encontrar o nodo antes de qualquer coisa. Bandagem. Raiden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Ah, tem buiaco. Crouch down using the crawl button. Then push the left stick in the direction you want to Meio move. tarde pra isso, Push the coronel. crawl Eu já sei button fazer again isso. to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Deixa eu só dar uma boa olhada em volta. Preciso encontrar uma M9 primeiro antes de poder pegar isso aqui. Está bem.
Parabéns, Raiden! Você escorregou na bosta! Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Huh? I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. There it is. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Deixa eu primeiro observar o movimento dele. There's somebody there. Opa. Temos drones. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Uh-oh. Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Tava fácil demais, né? Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Eu vou primeiro ver se eu consigo encontrar mais equipamento aqui antes de seguir em frente.
Ração. E uma foto. Eu acho que tinha uma M9 aqui no telhado. Deixa eu tentar. Não, tinha uma Chef Grenade aqui. Ai, droga. Raiden, para de se sujar com cocô de passarinho. Socon? Oi? E pra cá, o que eu tenho aqui? Aqui é a ponte conectando A a B. Tá, então é aqui que eu tinha que ir. Tá. Beleza. Tem que vir por aqui então. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Deixa eu ver o movimento deles, espera aí. Oi. The Witcher. Deixa eu esperar ele ir pro outro lado primeiro. Isso. Oi! Mãe! Sala do transformador. Opa. Carai, velho. Com esse cabelo loiro e os olhos azuis, cara limpinho, isso aqui parece protagonista de jogo de PlayStation 1, sabe? Olha o tamanho das coxas do Raiden. Coxudo. Tem coxa de galinha.
Isso tudo é estranhamente familiar pra quem jogou Metal Gear Solid. Poxa, Chunin. Olha ali! Olha ali! Tamo no Matrix! Tu é o, sei lá, o Taz pra ficar girando e desviando de tudo? Your soul is mine. Não parece? Parece Shang Tsung. What's going on? Alpha, respond. E tu vai entrar agora só depois de absolutamente ninguém. Como é que tu sabia que tu podia entrar, Raiden? Como é que tu ouviu que não tinha mais ninguém aí? Pega a metralhadora na mão do cara, 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 pega a metralhadora na mão do cara. Balé vampiro. Tá gostoso esse sangue chupado através do casaco? What are you? Ah, ele tira a faca da frente do objeto fálico. Five today. Or rather, six. Phil Lamar, Double Vamp? Cacete, velho, é a voz do Super Choque. E do Lanterna Verde. Get down. Tu ficou arranhadinho aqui, ó, Raiden. Não é mais o mocinho bonito. Sou eu! Você pensou que fosse... Você se enganou, pensou que fosse outra pessoa! Where is it? Sou eu, o Tiririca! Finalmente, pegamos uma arma. Atira, 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 atira. Por que tu não atira, Raiden? Deixa de ser inútil. It has to be. Shoot him. What are you waiting Exato. for? Yeah, Queen? Are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Ah, ele é mestre da arte do teleporte também, é? Hold on. I'm not an enemy. Calm down. Claramente eu não sou um inimigo, eu sou dublado pelo David Hayter. Mas eu não sou o Snake. Não, de jeito nenhum, eu não sou o Snake. My name is Pliskin. Pliskin. Iroquois Pliskin. Iroquois Lieutenant Junior Pliskin. grade.
Claro, né, que eu sou o Pliskin. De jeito nenhum que eu sou o Snake. Você não tá vendo? Eu não tô usando bandana. Eu não sou o Snake. O Snake usa bandana. Eu não uso bandana. How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? Nope. I don't think so. That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Como é que é? Any field TI experience? tática? No. Eu not seria really. soldado? So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced VR, huh? but realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than No, live no é. exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Os snakes ali correndo. So you're saying that VR training is some kind of mind Olha, control? ser IT tático eu não tenho certeza, mas eu tenho as coxas. The Alpha team Bem from Navy grossos. SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. Nanomachines! No! Chega de nanomachines! What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah, Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. Então você devia ter dado uma máscara pra ele, It's a little coronel. too late for that. Basicamente, Ricardo, até ele voltar no Metal Gear Solid 4. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. E ele naturalmente acende um cigarro pra se recuperar. What was that man just now? That blood-sucking freak. That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the E members é claro of que ele é Dead Cell. romeno. Dead Cell. Ele não podia ser um Him? vampiro A special forces de unit created by Luxemburgo. Tinha que ser da ex-president George Romênia. Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, Gorge, the unit began to Fatman e unravel. Fortune. They were always close to the edge, but they became more and more extreme. George, began to eu go after acredito U.S. que deveria estar allies, even escrito ali. civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Respirem, dubladores. Respirem! Vocês estão passando rápido demais. As pessoas não conseguem absorver a história. Falem devagarinho. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried.
What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just dead cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? Porque ele é idiota. What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. Não, ele não fuma. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Primeiro equipamento do Raiden, cigarros. Take this too. E uma pistola. O Snake é mais útil que outros. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero. Currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact Pode me. deixar. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Por que fez esse black, what's your esse name? feito black aí, sem motivo nenhum? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Sério, tem muitas referências aqui à trama do Metal Gear Solid 1. Baixar o mapa. Mais nada aqui? Ah, eu ainda preciso da M9. Mas pelo menos eu consegui uma Socom. Melhor do que nada. Bom, aqui é um bom ponto pra gente parar por hoje. Vamos salvar o jogo e encerrar. What's up, Jack? Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere, too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Beleza, então. Com isso, então, vamos encerrar aqui por hoje. Amanhã, vamos ver o que mais que a gente consegue tirar sarro do Raiden, além do que a gente já tirou sarro dele hoje. Certo, então. Valeu, pessoal. Boa noite. Amanhã a gente continua. Até mais.